बेसिकली ये जो ब्रांड है ये 1952 में शुरू हुई थी बॉम्बे में, और ये शुरू हुआ था कोलाबा में मूलचंदानी भाइयों के द्वारा, ठीक है, जो कि पार्टीशन के समय सिंध से आए थे इंडिया में। फिर धीरे धीरे हमने, अभी ये थर्ड जनरेशन है जो कि ये ब्रांड को चला रहा है, और हम अभी बॉम्बे बेस्ड है, और करेंटली हमारे अराउंड 90 to 100 आउटलेट है अक्रॉस द 14 कंट्री। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में हमारे अराउंड 65 आउटलेट्स हैं, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित है, और अगले कुछ इस साल हमारे और 16-17 ओपनिंग करने की उम्मीद है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस बोल सकता हूँ। हमें उम्मीद थी कि राजकोट वाले हमें बहुत प्यार देंगे, और वो हमें प्यार मिल भी रहा है, और लोग खाना पसंद कर रहे हैं, और भारी तादाद में लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, और एक्चुअली स्पीकिंग काफ़ी वेटिंग है, लेकिन लोग काफ़ी आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। અત્યાર સુધી અમે બોમ્બેનું બધું કૈલાસ પરથી બધી આઈટમ ટેસ્ટ કરી છે. ચાટની આઈટમ વધારે છે. અત્યારે અહીંયા રાજકોટ ખાતે ચાલુ થયું ત્યારે અમે પંજાબી આજે ટેસ્ટ કર્યો, એનો બી સ્વાદ બહુ સારો જ છે. તમે કેટલા વર્ષથી કૈલાસ પર્વતમાં છો? મારી એજ 18 વર્ષની, ત્યારથી કૈલાસ પર્વતમાં હું જાઉં છું. બોમ્બેમાં કોલાબામાં એટલું ગયો છું, બહુ ખાધું ત્યાં આગળ. એનું ફૂડ કેવું આવે? બહુ ટેસ્ટ વાઇઝ બહુ સારું, અને બધી આઈટમ ટેસ્ટ વાઇઝ સારી છે. ચાટની આઈટમ તો એને લગે જ નહીં કોઈ. શું કહેશો રાજકોટ વાસીઓને તમે? રાજકોટવાસીને કહો એકવાર અવશ્ય આવીને મુલાકાત લો તો બીજી વાર તમને આવવાની ઈચ્છા થશે જ. એટલું ફૂડ સારું છે.